کے حارث یہ بولا مجھ پر عذاب خدا پڑے گر ہے یہ علی سب کا مولا. سر پہ کنکر جو لگا آئی حارث کو قضا جتنے منکر تھے انہیں کہنا پڑا میرے حیدر کی بات الگ ہے میرے حیدر کی بات الگ ہے حیدر کی بات الگ ہے میرے حیدر کی بات الگ ہے. میں یہاں پر آج خانقاہ وارثیہ بنگلور میں 44واں جشن عید غدیر جسے جو ہے مولا کائنات امام المشارق والمغارب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی جان نشینی کا دن ہے. جنہوں نے پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نبوت کو ختم کیا اور علی کی ولایت کو ایجاد کر دیا. یعنی کب تک کے لیے؟ قیامت تک کے لیے. کیونکہ اگر آج کا دن نہ ہوتا یعنی آج عید غدیر نہ ہوتی تو نہ کوئی مجذوب ہوتا نہ کوئی سالک ہوتا نہ کوئی ولی ہوتا نہ کوئی قطب ہوتا نہ کوئی ابدال ہوتا نہ کوئی غوث ہوتا نہ تو خواجہ ہوتے نہ تو قلندر. بے شک بے شک. یہ صدقہ ہے آج کے دن کا. اس لیے ہم ارباب طریق کو جس طرح سے ایک سرٹیفکیٹ دی جاتی ہے مدرسے میں پڑھنے کے بعد دستار بندی، مگر میرے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ اکبر اپنی پگڑی اپنے سر کی جو پگڑی تھی وہ علی کو پہنا دی. یعنی اپنا کپڑا کمر بند کمر کو باندھا اور باقاعدہ جو ہے اعلان کر دیا من کنت مولا فہذا علی مولا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اب اعلان کرنے کے بعد اللہ اکبر وہاں سے جو ہے ولایت کا در کھل گیا. علی کی ولادت سے ہی شروع ہو گیا تھا، مگر بغض رکھتے تھے لوگ، علی سے بغض رکھتے تھے. اس لیے اللہ کے رسول کو اللہ نے آیت بلغ جو آخری آیت تھی اللہ رب العالمین نے کہا اے میرے محبوب اے میرے رسول اگر تم نے آیت بلغ لوگوں کو نہ بتائی اور علی کی ولایت نہ بتائی تو میں سمجھتا ہوں کہ تم رسالت کا کوئی کام کیے ہی نہیں. اگر تم بتا دیے تو میں تمہارے لیے آج دین مکمل کر رہا ہوں. یعنی جو دین مکمل ہوا علی کی ولایت سے. کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اگر اللہ. علی کی ولایت کو نہ ہوتی تو قرآن بھی مکمل نہ ہوتا، کیونکہ آخری آیت رک گئی تھی. قرآن کی آخری آیت رک گئی تھی. اللہ رب العالمین فرماتا ہے میرے محبوب اگر تم علی کی ولایت کا اعلان نہ کیے تو ہم سمجھیں گے تم رسالت کا کوئی کام نہیں کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا سوچنے کی بات ہے، ذرا سوچنے کی بات ہے. اب رہی بات چونکہ ہم لوگوں کے لیے ہم مشائخین کے لیے چاہے وہ قادری ہو قلندری ہو سہروردی ہو شبتاروی ہو نیازی ہو واسی ہو یعنی 14 سلاسل جتنے بھی ہیں وہ 14 سلاسل کا تعلق اہل بیت سے ہے. مگر مولا کائنات امام المشارق والمغارب علی ابن ابی طالب علیہ السلام میرے نبی پاک کے بعد افضل البشر میرے نبی پاک کے بعد سب سے افضل مولا کائنات امام المشارق والمغارب علی ابن ابی طالب علیہ السلام. کیوں؟ یہ میری اپنی بات نہیں ہے، اسی لیے ہم مشائخین کے اندر
अरे जितने जो है जैदी हैं, आबिदी हैं, यानी जो है शाफी, मालिकी, हनफी, हम्बली, भोरे, खोजे, शिया, जैदी, आबिदी, यहाँ तक के 72 फिरके जितने भी हैं वो सब जो है रसूल के बाद हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान को मानने के बाद चारों खलीफे मौलाए कायनात को मानते हैं। हर एक फिरका मगर सीना ठोक कर हम औलिया ने, हम मशाइखीन हजरात ने सीना ठोक कर, यानी अपने शजरों में जो भी शजरा होता है, यानी मरीद होने के बाद जब भी शजरा मिलता है तो बाकायदा मेरे नबी पाक मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मौलाए कायनात का नाम आता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे सब जो है ज़बानी खर्च, मगर हम मशाइखीन हज़रात सारी दुनिया में बता रहे हैं कि देखो शजरा हम बांटते हैं, चाहे वो खादरी हो, चाहे वो खलंदरी हो, चाहे शुतारवी हो, चाहे नियाजी हो, चाहे वारसी हो, चाहे वो अबुलुलाई हो, चाहे सुहरवर्दी हो, हर सिलसिले में शजरा शुरू होता है नबी पाक के बाद मौलाए कायनात इमामुल मशारिक़ वल मग़ारिब अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने राइटिंग में, जबान से नहीं, हाँ क्या कहने, हम बेशक मशाइखीन हज़रात राइटिंग में लिख कर दे दिए हैं। और बाकायदा जो हर मरीद को जो है बाकायदा शजरा पढ़ने का हुक्म, शजरे की नजर पेश करने का हुक्म, शजरे की फातिहा दिलाने का हुक्म। क्यों? और हमारा मशरब ही हवाले शुरू होती है तो मन कुंत मौला फहाज़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक जरा सोचो, मेरे नबी की मर्जी पर हैं हम, मेरे नबी के हुक्म पर हैं हम लोग। मेरे नबी ने फरमाया मन कुंत मौला फहाज़ा अली मौला। आज हम जो है खवाली शुरू होती है खौल से, खौल शुरू होता है मन कुंत मौला फहाज़ा अली मौला से। समझो कि आज का दिन ईद गदीर मना लिए तो खत्म नबूवत के कायल हैं। वो तो बड़ी बड़ी बातें हैं, तुम्हें समझ में नहीं आती। आज का दिन जो मना रहा है तो समझ लो ये खत्म नबूवत का कायल है। खत्म नबूवत को तो मेरे नबी से नबूवत खत्म हो गई। कुछ लोग हैं नबूवत खत्म नहीं हुई, कोई मेहदी का दावा कर रहा है, कोई जो है नबी का दावा कर रहा है, कोई जो है बाकायदा मोहम्मद के बाद अबिक नबी आ गए हैं। इस तरह नबूवत खत्म नहीं हुई, बाकायदा अभी नबी चले आ रहे हैं, उनका अकीदा है। इसका मतलब वो जहन्नमी हैं, काफिर हैं। मेरे नबी आखिरी नबी हैं, नबूवत हो फिर नबूवत कोई नबी नहीं होगा। वो ईमान रखना है तो ये आज का दिन करना। इनको नहीं मानते हो, आज के दिन को मान लिए तो समझो मेरा नबी आखिरी नबी है। और उसके बाद जो है बाकायदा जो है हिदायत के लिए अली को वली विलायत का धनी बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसा नहीं कि जो है अली को जो है खाली वलियों के लिए है ना। आप नहीं जाते, आप नहीं जानते। सरकार गरीबनाज, बंदनाज, सुदराज वगैरह जो है अपनी अपनी किताबों में बहुत सारी किताबें जो है वो औलिया ने लिखा है। और बहुत सारे जो है लोग बताते हैं कि जो है गदीर खुम यानी मदीने से जो है 4 मील 5 मील की दूरी पर है। बताते हैं कि जो है वहां पर इतना बड़ा जो है यानी स्टेज सजा था, 1,24,000 नबी भी आए थे उस जुमरे में। 1,24,000 सहाबियों के साथ अनबिया भी आए थे गदीर के मैदान में, और अनबिया भी खड़े हुए थे। कुंत मौला फहाज़ा अली मौला, अल्लाहु अकबर। मेरे नबी पाक ने कहा तो समझो कि 1,24,000 सहाबा के मौला हैं और 1,24,000 नबियों के मौला हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो सोचने की बात है। और ऐसा नहीं कि जो किसी सहाबी के नहीं, उसमें हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान भी हैं, जितने थे उनके भी मौला हैं। 1,24,000 नबियों के सामने
मगर उनको आंख नहीं थे, मेरे नबी तो देख रहे थे। 1,24,000 हाजियों के सामने जो बात नबी ने कहा, क्योंकि जो है नबी की जबान से निकली हुई बात अहादीस होती है, जिसे हदीस कहते हैं, है ना। बेशक हमारा ईमान है कि नबी की जबान से जो भी आवाज निकली, नबी के जो भी अल्फाज निकले, नबी ने जो भी फरमाया, उसे अहादीस रसूल कहते हैं। 1,24,000 लोगों के सामने अल्लाह के रसूल ने मन कुंत मौला फहाजा अली मौला कहा, उसे नहीं जानते तुम। और बात यह है कि जो है अल्लाह के रसूल ने हजरत अबू तालिब के कान में कहा, वो बात समझ में आई, वो सुन ली। अजीब सी बात है, हम मुसलमानों की तो अजीब सी बात है। 1,24,000 लोगों के सामने अल्लाह के रसूल ने 3 बार कहा, 3 बार हाथ उठाया, मन कुंत मौला फहाजा अली मौला कह दिया। वो बात किसी को सुनी नहीं आई, वो बात मानने के लिए भी तैयार नहीं, वो बात मानने के लिए तैयार नहीं। मगर रसूल अल्लाह जो है कान में बोले थे हजरत अबू तालिब को, हजरत अबू तालिब को कान में, तुम्हें कलमा पढ़ना। वो जो है सबको सुनी आ गई।